gari karaijak jeng tabuk ke gital paina bagai thanglai tongo Agoltora o tini no first time gitar paina thangi tongo sokphale kha tabuk ke Agoltora o iko yangono Agoltora Music Hall jeng nanai tabuk o jaga ni no naigana bising habai bahai Let's go. Pull up. Mulai dong. কত রেঞ্জে? রেঞ্জ কত? দামটা কত? 7 হ্যাঁ? 7 এর মধ্যে দুইটা আছে। যাও কোনটা পছন্দ আপনার দাম কম। এটা আছে 7500 এই যে এটা আছে 7500 হ্যাঁ আর নিচে ডিসকাউন্ট এটা 5000 টাকা এটা 5000 আর এটা আছে 5000 এটা আছে 3300 টাকা এটা 4500 এটা 5200 এই যে 4900 টাকা ওই যে কোনটা 4900 টাকা আর তোমার হাতে 5200 আর এডি সব দাম আছে এটা 12,500 এটা 12,500 এটা 10,900 Yamaha 280 FX 280 এই করে দাদা না ইলেকট্রিক শেয়ার না drum set. Gana deh, langsung nih koimer. Masih kan lagi. Apa kayak kisah Agoltora? Ini.
Tabok kejang Rajbario hablainya yang lagu yang lagu nang mitong yang lagu nai tong ni saya karai ini kai nai le bising lo ko kamera ro kai man nia mungkin man nia ha skumin nai ka peksa koroti oh bairang kata terus kan ini nomor ba asbari age raja tongmani tau ke jeng habi nai nai singo yang tabung kecil, hai bayi, kok naik kan? Jauh mana? Sapu manis guys, ya. Tabung kecil, kiri dong. Hazard bukan kan? Itu. Kok akhirnya apa? Kuman zabing akhir. Ini sebenarnya kau kan? Siapa nang nanti kalau kena secret mau orang mana? Iko, tabong kayak gitar basak.